हे आमकां तांकां पटोवन दिवपाक जाय। आयज समज आमी 8 दिसां भितर तांकां अल्टिमेशन दिता वचोन आनी अल्टिमेशन समज ते एक्शन काय घेयना जाल्यार फुडल्या 15 दिसान आमचे वॉर्डाचे नगरसेवक दीपक बाई सविस्तरान सांगलेले आसा आमकां हॅलो रवींद्र भवनाच्या डेप्युटी कलेक्टराक आमी हे मेमोरेंडम सगळ्या लोकां कडेन विनंती आसा की मुखार सतत वचोन आमी मेमोरेंडम दिवचे आनी आमकां सगळ्यांक लक्षांत येता की केंद्रान अटलजींचे सरकार आयले त्या वेर्णा टू वर्णापुरी रस्तो जालो, मागीर ते खंय तरी 10 वर्सां बंद पडले। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जाले 2014 गोंयांनी मनोहरभाई पर्रीकर आसले तेन्ना वर्णापुरी टू MPT हो रस्तो जालो। ताका एक एडिशनल फंड्स अराउंड 544 करोड्स नितीन गडकरीजी रवींद्र भवनान आयिल्ले, मनोहरभाई असले, श्रीपाद भाऊ असले, दोतोर प्रमोद सावंत त्या वेळाचेर एक्सटेंड करून दिले। त्या वेळाचेर बायणाकारा खातीर अप रॅम्प डाऊन रॅम्प हांगासर केलो आनी हो बायणाकाराची केलो। पयर जेन्ना ओपनिंग जाले नितीन गडकरीजी आयिल्ले, प्रमोद सावंत असले, दीपक आसलो, आमी सगळे जाण असले। तेजे नंतर राती खंय तरी हांगासर गेट घालता, वॉल घालता अशें लक्षांत येयलें। आमचे नगरसेवक दीपकान आमी सगळ्यांनी MPTक प्रश्न केलो। आमदार संकल्प आमोणकर, दाजी साळकर, बाबू कामत, सुकूर, डॉक्टर निखिल, दीपक आमी मुख्यमंत्र्याक निवेदन दिलें की हांगा गेट घालता खंय तरी MPT बंद करतले, कित्याक MPTची संवय आसा, MPT सदांच करीत आयिल्ले आसा, ग्रावंड जावं कितें जावं। आमी परत MPT चेअरमॅना कडेन गेले आमदाराक घेवन, त्या वेळार तेणें कितें सांगलें आमी ते बंद करचे ना। आमी MPT चेअरमॅनाक कितें सांगलें, तूं एक पब्लीक स्टेटमेंट कर की गेट बंद जावची ना, हे जावची ना म्हणून। पूण तो MPTचो चेअरमॅन कांयच आयकपाक रेडी ना। तो म्हणटा सेक्युरिटी रिजन 26/11 आतंकवादी हल्लो जाल्लो मुंबईन तसो जावं शकता आनी कितें जाता, पूण हांगासर अशें सेक्युरिटीचें कांय ना। दोनी जाणी रेल्वे ट्रॅक आहा ते भिंता, ताका म्हणलें वयर काड, तेही तो आयकपाक रेडी ना। तुजी गाय सेक्युरिटी बसय, 100 CISF तुज्या दारान बसय, हो रस्तो बायणा खातीर आहा। मनोहरभाईन सांगलेलें, मनोहरभाई आसलो म्हणून बायणा रेड लायट एरिया केली, कोर्टाची ऑर्डर आसूं, पूण आमी सगळे आयज बीच रवींद्र भवनाक लोकांक येवपाक सोयीस्कर आहा, मांगरान ट्रॅफिक जाम जाता। पूण MPT म्युन्सिपाल्टीचें परमिशन न घेता, डेप्युटी कलेक्टराचे PDAचे परमिशन घेनासतना फाटल्यान ही वॉल बांदता। हांगासर बायणा रवींद्र भवना कडल्यान आयले हांगाच्यान गाडी घेवन, वयल्यान कोण देंवता जाल्यार तो एक्सिडेंट झोन आसा, तुम्ही पत्रकारांनी पळोवंक शकता। ते MPT आयकपाक रेडी ना। नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीन बोर्ड घातला जेचेर कारवार मडगांव बरयला, तो तेंच्यांनी धापून दवरला। जर ते हो रोड पब्लिकेक नासलो जाल्यार कारवार आनी मडगांव कित्याक बरयला, वयर बरयला सगळो रोड दाखयला बायणा बीच म्हणून, हे कित्याक दाखयला? MPT कांय ना, फक्त दादागिरी करता। हांगा लोकांची घरां सुद्दां 40 वर्सां 50 वर्सां तांकां नोटीस धाडटा, MPT ग्रावंडार खेळपाक दिना, CISFचो यार्ड केला। ज्या MPT ग्रावंडार रणजी ट्रॉफी जाले, शास्त्री वेंगसरकार कोण कोण येवन खेळून गेले, जॉनी मेमोरियल, बांदोडकर ट्रॉफी जाताली फुटबॉलाची, ते बंद केला। आमचे मागणे आमचो नगरसेवक दीपक नाईक आणि आम्ही सगळ्या रहिवासी महिला भगिनी आहा की ताबडतोब ही गेट काढची, ही वॉल मोडची म्हणून आम्ही डेप्युटी कलेक्टराक दीपकान निवेदन केला, ते दिता। येणाऱ्या शुक्रवार पर्यंत ही गेट काढची। म्युन्सिपाल्टी की सांगता आम्ही नगराध्यक्ष आणि CO की तेंच्यांनी हांकां नोटीस धाडची, नाल्यार म्युन्सिपाल्टी कोणी एक वीट लायल्यार नोटीस धाडटा, म्युन्सिपल इंजिनियर वयता डेमोलिशनाक। मग हे कित्याक रावला? आमचो आरोप आसा की म्युन्सिपाल्टीन MPT कडेन कितें केला काय कितें सेटिंग म्हणून दवरला काय कितें, म्हणून हेंच्यांनी MPTक विनंती करता, MPA चेअरमॅनाक तो हेचे कडेन गेला, उडवा उडवीडची प्रश्न करता। वी हॅव पेड फॉर मनी म्हणटा, आमी पैसे दिला काय रॅम्पाक? हो कोणाचो पैसो? आमी टॅक्स पेयरांचो पैसो आसा। हे MPT जर तुमच्या रस्ते आमचे आसा, त्या वेळाचेर मनोहरभाई म्हणून गेला आणि आम्ही सुद्धा दोतोर प्रमोद सावंत कडेन मागणी करता, आमदार संकल्प, आमदार दाजी, मोहीन गुदिनो सगळ्यांच्या कडेन की ताबडतोब हो गेट काडपा खातीर तुम्ही सरकाराक सांगचे, आमी सरकारा बरोबर आहा। देव बरें करूं। सगळे हांगासर जमले, आमच्या बरोबर आमची महिला सुद्धा आसा, सगळे बरे जाल्लेले आसा, इनॉग्रेशन बी बरे जाले, सगळे बरे जाले। दुसरे दिसा ही गेट आनी ही वॉल घातली, तर आमच्या महिलांक कळून येयले की हे जाला ते रॉंग जाल्लेले आसा। आनी आतां आमचे जे वॉर्ड कावन्सिलरान सांगला अगर 8 दिसां भितर हे जायना न्हू, हे मोडिना न्हू, जाल्यार आमी सगळीं बायलां तेंच्या बरोबर येतली आनी हे मोडून उडयतली, हे हांव सांगूंक सोदतां। लीड करता आनी आयकलां की तुमी डेप्युटी कलेक्टराक मेळपाचे आहा, कितें तुमी डिसिजन घेतला? अल्टिमेटम बी कितें आसा? आमकां सगळ्यांक खबर आसा बायणा एरिया, आमकां हांगा सगळ्या बायणा रहिवासींक दिसतालें की बायणा म्हणपाक आमकां लज दिसताली। कित्याक काय म्हटल्यार हांगा एक रेड लायट एरिया आसलेली। आमच्या सरकारान, भारतीय जनता पार्टी सरकारान आनी मनोहरभाईन ती रेड लायट एरिया क्लियर केली
आणि ती रेड लायट एरिया क्लियर करतना सगळे बायणाकार सगळे बायणावासी एकवट रावले आणि हांगा येवन तांकां सपोर्ट केलो मनोहरभाईक आनी आमी तो रेड लायट एरिया क्लियर केलो. कितल्या तरी वर्सांनी हांगा बायणां खंयच तरी आमकां शिशोबीत जाल्लेले आमकां दिश्टी पडटा. आयज जो फ्लायओव्हर जाल्लो आसा त्या फ्लायओव्हराचेर मडगांवचे जावं पणजेचे जावं म्हापसाचे लोक मुद्दम येता आनी फ्लायओव्हराचेर सांजच्या दिसा येता आनी ती बायणां बीच पळयतात. खरोखर पळोवपा लायकीचे आसा. त्याच निमतान खंयचो तरी वास्कोन हांगा 4 लोक येता. जेन्ना हांगा इनॉग्रेशन जालें फ्लायओव्हर आमी थंय आसलेले, आमी विटनस आसलेले आनी तेन्ना आमकां सीएमान प्रमोद सावंतान सांगलें की हांगा असो ब्रीज हो जाला MPDक लागून आनी सेकेंडली आमकां बायणांक लागून बायणां वासींक लागून. आयज त्याच राती कडेन हेंच्यांनी चोरया MPDन हांगा ही गेट्स घालपाक स्टार्ट केली. आमच्या बाबू कामतीन आमकां नदरेन हाडून दिलें की बाबा हांगा गेट घालता वीच इज रॉंग. आयज त्या दिसा आमी एजिटेशन केलें. आमी केल्या उपरांत आमच्या दोनूय आमदारान एक मेमोरंडम व्हरून सीएमाक दिलें आनी एक आमदारान व्हरून चेअरमॅनाक दिलें एनपीआक. तरी आयज पासून जवळ जवळ म्हयनो जालो कांयच एक्शन जावंक ना आनी कांयच एक्शन जावंक ना. हांव एज अ रहिवासी हांगलो बायणाकार म्हूण हांव सगळ्यां हांगा येयल्लो आसा. आमी एक हांगा लोकल ऑथॉरिटीक हांव कावन्सिलर आनी म्हाका खबर आहा म्युन्सिपालिटीचे एक्टींग कशें आसता पळय तें. खंयचो तरी इल्लिगल बांदलेले आमी डायरेक्ट मोडपाक जाय. आयज जवळ जवळ 1 म्हयनो जालो जाल्यार म्युन्सिपालिटीन कांयच एक्शन घेवंक ना. डेप्युटी कलेक्टरान कांयच एक्शन घेवंक ना म्हणून आयज आमी एक मेमोरंडम दिवपाक गेल्ले आसा आनी आमी अल्टिमेशन दिल्लेलें आसा हेचेर 8 दिसां भितर समज ते एक्शन घेयना जाल्यार फुडल्या विकान आमी हांगा स्वता हांगा बायणा कडेन मोडटले. तुमी लॉ एंड ऑर्डर आमच्या हातीन घेवंक दिवं नाका तुमकां रिक्वेस्ट करता. म्हाका पूर्ण विश्वास आहा आमच्या सरकाराचेर, आमच्या चीफ मिनिस्टराचेर, आमच्या तिनूय आमदारांचेर की ते 100% हांगा हे ऑथॉरिटीक सांगतले एक्शन घेवपाक लागून. आनी समज ते घेवपाक लायना आनी ऑथॉरिटी एक्शन घेयना जाल्यार नेक्स्ट विकान आमी लोकल्स हांगा येतले लॉ ऑर्डर हाती घेतले आमी मोडटले. जाय जाल्यार आयजूय आमकां हे इल्लिगल कंपाउंड आहा ते मोडपाक गावता. आमी सगळे आमचे भुरगे सगळे पारे बिरे घेवन येयलेले आमी नाका म्हटलें करच्यो न्हू कित्याक पयलीं आमी दिवया बरे भशेन. जायना जाल्यार आमचे कडेन दुसरे भशेन तो वाट खबर आहा. आमी आयज हांगा पॉलिटिशियन जाल्लेले आसा. आमी कित्याक लागून जाल्लेले आसा? आमी जनतेक लागून जाल्लेले आसा. तेंचे बरे हिताक चिंतपाक लागून आमी जाल्लेले आसा. आमी स्वता खंयतरी मायलेज घेवपाक लागून न्हू. आयज आमकां गरज आसा. आयज समज खंयच्या वॉर्डान खंयच्या हितून उदीक ना जाल्यार आमी पब्लिकान घेवन थंय आमी आवाज करपाची बी कापासत आसा. आयज समज बरे भाशेन जायना जाल्यार आमचे दुसरी पद्दत सुद्दां आहा आमकां तें डिमोलिशन करपाक आमच्या हातीन सुद्दां डिमोलिशन करपाची कापासत आसा. आमी हांगा कांकणां घालूंक ना. आमी MPD कडेन हँड इन ग्लावज ना. हो जो आसा MPD एकदम हांव उतरां घेयना पूण लोकलाक लागून न्हू तो भायलो मनीस ताका हांगासलें सूख दूख कांय खबर ना. हांव तुमच्या माध्यमांतून एकूच सांगता की ऑथॉरिटी समज एक्शन घेयना जाल्यार 8 दिसां भितर आमी एक्शन घेतले. बरें. MLA has been paid for some way. आमच्या लोकल MLAन आपलो फूल एफर्ट घातलेलो आसा. जेन्ना फर्स्ट आमी काम बंद केलें पळय व्हेरी नेक्स्ट डे तो हांगा येयलो स्वता येयलो आनी येवन तेणी आपूण पळयलें आनी तें खरंच गरजेचें म्हाका दिसलें आनी तेणी मेमोरंडम व्हरून आपले प्रमाणे चीफ मिनिस्टराक दिलो. आनी चीफ आमकां नेक्स्ट डे प्रेस घेवन सांगलें की चीफ मिनिस्टरान आमकां एश्युरन्स दिला की तो MPD चेअरमॅनाक उलोवन ही गेट काडपाचो प्रयत्न करतलो. वी वेर अवेर आमकां खबर आसलेलें आमी रावले. सेकेंडली आमच्या मुरगांवच्या MLAन सुद्दां सीएमाक मेळ्ळो प्लस तो MPD चेअरमॅनाक सुद्दां मेळ्ळो आनी चेअरमॅनान जयंतान सांगलें जयंत वांगडा आसलो जयंतान चेअरमॅनान सांगलें की आपूण पब्लिकली स्टेटमेंट करतलो की गेट ओपन दवरता म्हणून. पूण आयज पासून तेणी करूंक ना. आमी लोक आमी 1 म्हयनो जालो आमी रावता पेशंट करून रावता. सो आतां जो तूं आतांच सांगलें जो मेरेन भुरगे रडना आवय ताका दुदाक धरिना. आयज आमी दाखयलेलें आसा की आमी हांगा आमकां गरज आसा. नाजाल्यार कित्याक 1 म्हयनो जालो ते ओगी रावतले हांगा कांय गरज ना म्हणटले ओगी रावतले. आयज आमी मुद्दम हांगा लोक हांगा बायणाकार येयल्लेले आसा फक्त ताका दाखोवपाक लागून. आमकां खबर आसा आमचो चीफ मिनिस्टर 100% हेचेर एक्शन घेतलो आनी आमकां न्याय दितलो. दीपक बाबा हाजे पयलीं आतां तुमी मंडळ प्रेसिडेंट आसले हाजे पयलीं 2-3 तुमी एजिटेशनां हाडल्या. तुमी स्वता कावन्सिलर आसात. खंय तरी म्युन्सिपालिटीकूय तुमी तुमचो लूप दवरतले हाजे बद्दल? फर्स्ट थिंग हांवें जेन्ना म्युन्सिपालिटीच्या चीफ ऑफिसराक विचारलें चीफ हेजें परमिशन घेतलेलें आसा. चीफान सांगलें म्हाका ना. तेंच्यांनी परमिशन घेवचें पडटा 100% परमिशन घेवचें पडटा. तेंच्यांनी आयज आमी समज बारीक कंपाउंड वॉल बांदतलो बेश्टो कंपाउंड वॉल जाल्यार आमकां नेवीची एनओसी लागता. हांकां नेवी बी काय लागना. हांवें म्हाका चीफ ऑफिसर सांगलें हेंचें केलां तें इल्लिगल केलां. सो म्हाका खबर आहा तें इल्लिगल केलां आनी आतां आयज जे मेमोरंडम आमी घेवन वयतले पळय कशें आसता आमी ऑलवेज चान्स आमी आमच्या सुपिरियरांक दितात. आयज आमच्या MLAन इनिशिएटीव बरो घेतलेलो आनी तेणी कन्सर्न आपल्या सीएमाक सांगलें पूण लोकल ऑथॉरिटीन कांय एक्शन घेवंक ना. आनी लोकल आमकां वयले कॉन्टॅक्ट खबर ना पूण आमकां लोकल ऑथॉरिटी लागता.
हांगा चीफ ऑफिसरा भितर तेजे मेन रोल तेजो चीफ ऑफिसराचो आनी हेचो रोल आसा डेप्युटी कलेक्टराचो आनी PDA आमी तिगांयू आयज मेमोरंडम दिवपाचें आसा आनी तांकां इमिडिएट एक्शन घेवपाक लायतले. तुमच्या माध्यमांतून तांकां मॅसेज वयतली की समज 8 दिसां भितर ते एक्शन घेयना जाल्यार आमी लॉ एंड ऑर्डर हातीन घेतले, मागीर रिस्पॉन्सिबल कन्सर्न डिपार्टमेंट आसतले. बाबा आतां आमी जेन्ना पळयता MP जायते लोकांक त्रास करता वेगवेगळ्या वाठारांत तुजे वॉर्डान स्वता एक ग्रावंड आसा थंय तुका त्रास जाता, अप्रॅम्प आसा. सो हाजे पयलीं तुमी गोवा शिपाण्याचे अगेन्स्ट एजिटेशन बी काडल्या खातीर MPTच्या अगेन्स्ट तुमी एक मोठो एजिटेशन बी काडपाचें आयज काम काय दिना त्रास आयज तुमी पळयताच आयज हे जे सेंट्रल गव्हर्मेंट आसा सेंट्रल गव्हर्मेंट आहा ते आमचे लोकल्सान ग्रांटेड घेता. पयलीं हांव येयलेलो गोवा शिपयार्डाचेर, आयज सुद्दां एक एड येयलेली आसा गोवा शिपयार्डान जॉबाची मॅनेजर सिनियर मॅनेजर आनी तेजेर खंयचोच मेन्शन करूंक ना की ताका कोंकणी लँग्वेज कंपल्सरी म्हणून. बाकीचे सगळ्या स्टेटीन ज्या जाग्याचेर हे डिपार्टमेंट शिपयार्ड डिपार्टमेंट आहा ते कितें करता लोकल लँग्वेज कंपल्सरी म्हणटा, पूण हांगा ते म्हणिनात. कित्याक म्हणनात? हांगा सगळे भायले भरलेले आसा. भायले इन सेन्स जे हांगा नासतात ते थंयसर रावतात आनी कामाक हांगा येतात ते हांगा जमलेले आसात आनी ते हांगासून थंयसून ते लोकांक हांगा आपल्या मनशांक भरपा लागून करतात. आयज हांव आयज एड पळयलें हांवें तेंच्यान घालूंक ना. सो सिपेडाचेर हांव येतलोच. आयज सिपेडाक खूब हे जालो. आयज सिपेडाचेर म्हाका दिसता केस फायल करपाची गरज आसा. कितें फायदो आसा आमकां सिपेडाचो? सेम वे आतां एक न्यू आतां MPT आसले ना आतां MPA जाल्लेले आसा. आतां हेंच्यांनी म्हणून कितें बरें केल्लें आसा? हेंकां हे जे सेंट्रल गव्हर्मेंट आसा पळय हेंकां लोकल्साचो दूख खबर ना आनी तांकां म्हणटा तें काळीज ना. तांकां कांयच ना, पूण तांकां खबर ना जेन्ना आमी जेन्ना युनायटेड जातले पळय तेंची आमकां गरज ना. आमी कितेंय करूं शकता. आयज आमी कोळसो हेचे बॉक्सायड हे आमी फेस करता, आमी लोकल फेस करतात, आमी उगी रावतात खंयसर तरी आमी उगी रावतात. तेंच्या सेंट्रल गव्हर्मेंटान तांकां एप्रुवल दिल्लें आसा कोळ ते वाडोवंक सोदतात. आमी वाडोवपाचें बंद करूंक सोदतात आनी हे आमी करून सुद्दां ते समज आमकां आमचे कडेन कॉपरेशन करिना जाल्यार आमी तेचे अगेन्स्ट आसतले, सदांच अगेन्स्ट आसतले. आयज तुमी फ्लायओवर जाला म्हणटा पळय सायडीक तेकोन बिल्डींग आहा ते कितले सफर जाता खबर आहा? ही जी बिल्डींग आसा पळय हांगा नारायणी बिल्डींग तांकां खूब त्रास जाता. एक एक्सिडंट सुद्दां जालो. हांव कितें म्हणटा जेन्ना आमी केलो पळय तेन्ना आमी ते ट्राफीक आसपाक जाय किंवा तुमचे स्पीड ब्रेकर आसपाक जाय, सायन बोर्ड्स आसपाक जाय. हे सायन बोर्ड हांगा बंद करून दवरतात. हे सायन बोर्ड हांगा बंद करून दवरतात. कित्याक लागून? आमी खपोवन घेवचे ना. आमी सगळे बायनाकार एक जालेले आनी गरज पडली जाल्यार आख्खे वास्को आनी मुरगांवकारूय एक जावपाची कापासीत आमचे कडेन आसा. आयज फक्त आमी बायनाकार एक जालेले आसा. जस्ट अ वॉर्निंग टू देम. वॉर्निंग स्टार्ट. अरे नहीं चलेगी नहीं चलेगी दादागिरी नहीं चलेगी. अरे नहीं चलेगी नहीं चलेगी.